मोअज़्ज़ज़ सामाई व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आप भी चाहते हैं दुनिया में कामयाब होना, अगर आपके भी कारोबार में बरकतें नहीं हैं, रहमतें नहीं हैं, अगर आपका कारोबार अच्छे से नहीं चल रहा है, अगर आपके घर में, मकान में, दुकान में बरकत नहीं हो रही है, आपकी रोज़ी में, रोज़गार में बरकतें नहीं हैं, तो प्यारे नाज़रीन इकराम, आपकी रोज़ी में, रोज़गार में खूब खूब बरकतों का ख़ास वजीफ़ा हम लेकर हाज़िर हुए हैं। अगर आप तमाम परेशानियाँ, आप तमाम दिक्कतों में घिरे हुए हैं, तो आपकी सब परेशानियाँ, आपकी तमाम दिक्कतें, आपकी सभी परेशानी, आपकी सभी मुश्किलों का हल आपको इस दुआ में मिल जाएगा। तो नाज़रीन इकराम, बिला ताख़ीर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट में आमीन और सलाम का जवाब लाज़मी लिखें। प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, आज का जो वजीफ़ा जो हम कुरान मजीद की तिलावत करने वाले हैं, अगर आप इसको अपने दिल में पक्का इरादा करके, दिल में यकीन रख के अगर आप इस दुआ को सुन लेंगे, आपकी जो भी हाजत होगी आप अपने ज़हन में रखें, दिल में रखें और दुआ को सुनें। आप अपने ज़हन में रखेंगे, दिल में रखेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला आपके हर मकसद में कामयाबी अता फ़रमाएगा। आप इस दुआ को सिर्फ़ सुन लीजिए, आपकी सारी परेशानी, आपकी तमाम दिक्कतें, आपकी तमाम मुश्किलों को अल्लाह तबारक व तआला दूर फ़रमाएगा। आपके रोज़ी में, रोज़गार में खूब खूब बरकतें अता फ़रमाएगा। आइए अब बिला ताख़ीर सुनते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्समाइ वत्तारिक़ वमा अदराक मत्तारिक़ुन नज्मुस्साक़िब। इन कुल्लु नफ्सिन लम्मा अलैहा हाफ़िज़। फलयंज़ुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक़। खुलिक़ मिन माइन दाफ़िक़। यख़रुजु मिन बैनिस सुल्बि वत्तराइब। इन्नहु अला रज्इही लक़ादिर। यौम तुबलस सराइर। फमा लहू मिन क़ुव्वतिन वला नासिर। वस्समाइ ज़ातिर रज्इ वल अर्दि ज़ातिस सद्अ। इन्नहु लक़ौलुन फ़स्ल। वमा हुवा बिल्हज़्ल। इन्नहुम यकीदून कैदन व अकीदु कैदा। फमह्हिलिल काफ़िरीन अम्हिलहुम रुवैदा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला। वललआखिरतु खैरुन लक मिनल ऊला। वलसौफ युअतीक रब्बुक फ़तर्दा। अलम यजिदक यतीमन फ़आवा। ववजदक ضाल्लन फ़हदा। ववजदक आइलन फ़अग़ना। फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर। वअम्मस साइल फला तनहर।
وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.